ये जो वीडियो है, वीडियो का टाइटल सबसे समझ ही लिया होगा। तो नोएडा Part-2 सिटी फ्रॉम ड्रोन। तो बेसिकली Part-1 मेरा यहीं कहीं पे दिख रहा होगा आपको। तो जिन लोगों ने Part-1 नहीं देखा है वो Part-1 जाके देख सकते हैं। और इस Part-2 के अंदर जो लोग नोएडा के हैं ऑब्वियसली वो उनको पता चल जाएगा वीडियो देखते ही कि ये लोकेशन कहाँ है। देखते हैं कौन पहले गेस करता है कि ये लोकेशन कहाँ है जहाँ पे मैं शूट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ड्रोन के कुछ शॉट्स लेने वाला हूँ, जो कि छोटा व्लॉग होगा और छोटा शॉट्स होंगे सिटी के। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके बताना, तो मैं Part-3 के ऊपर भी जरूर जाऊंगा। चलिए बाय बाय। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
अगर यहाँ तक आ गए हो, वीडियो देख ली है, तो प्लीज़ यार डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ गाइस. बाय बाय.